So guys, may nagbibigay. Hi, dali na! So guys, habang kumakain kami ngayon, may student akong tumawag sa akin. And meron daw na ibibigay yung follower natin. Bugagun. May follower. Thank you. Ano kaya ibibigay niya? Asa na? Asa na lang gala? Saan? Wow! Wow! Thank you so much! Thank you, Clarence! Diba? From our followers. Bugagun. Thank you! Diba? May fan. Thank you, madam! Ano ta? From, anong tirapaya ra? Anong tirapaya? Our own little ways. Wow! Thank you! Wow! Thank you so much. Bait naman ni Madam. Bait ni Madam Danwil. God bless you. Thank you. Bye. Bye. My God. Thank you. Thank you. Thank you, follower. Thank you, follower. Hindi. Ano ka tinapay? Our own little Our own little ways. Kasi nag-comment mo sa ang video, so magiging ko malang. Nag-sponsor mo. And I will share it to you. So pick Daya two. lang ako. Ding day ba? Okay, thank you. Thank you so much. Thank you also sa nagtao, sa naghalin, bukag kaon. Sana'y mabusog kami sa ulitin. Yay!